Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara belajar pada pagi ini, baiklah anak-anak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Rafa. Oke, Kak Rafa silakan dipimpin untuk berdoa. Siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radi billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah, Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang berwudu, mulai dari toharoh, cara pipis, berwudu, kemudian nanti bacaan-bacaan sholat. Sebelum kita praktek sholat dan sebelum praktek wudu, kita akan belajar ilmunya dulu atau bacaan-bacaannya dulu. Sebelumnya Bapak mau tanya, kenapa kalau mau sholat kan harus berwudu dulu? Kenapa ketika kita sholat kita harus bersih? Mungkin ada yang mau jawab? Kenapa? Kenapa? Agar bersih dari najis. Iya, betul. Terus apalagi? Kenapa kalau kita mau sholat, kita tuh harus berwudu. Berwudu itu suci. Kenapa kalau kita mau sholat, kita itu harus suci? Kenapa? Ya, itu betul. Karena harus bersih dari najis. Betul. Ya. Kenapa harus bersih dari najis? Nah gitu kan. Karena waktu kita dilahirkan, kita itu dalam keadaan suci, ya kan, bersih, nggak ada dosa, bersih gitu kan. Nanti kalau kembali kepada Allah atau ketika kembali kepada Allah dengan baca Al-Quran atau zikir atau dengan sholat, itu kan kembali kepada Allah. Itu harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Wudu adalah salah satu bentuk cara mensucikan diri gitu ya. Oke. Halaman 1. Toharo atau bersuci ya. Toharo itu berbersih atau bersuci. Bersuci itu kita zaman sekarang sudah menggunakan air. Diperhatikan dulu, nanti bacanya bareng-bareng ya. Nanti bacanya bareng-bareng, didengerin dulu. Halaman 1 sudah dilihat? Sudah. Ada toharo, ada? Itu kan ada air, kita bersucinya dengan air. Mungkin kalau di Kutub Utara tidak dengan air, ya. Di Kutub Utara misalnya kayak yang ada pinguinnya, yang ada Marsa and the Bear itu kan ya, itu nggak pakai air, itu kan es ya. Ya itu kan beda lagi. Ya, air tapi kan airnya air dingin gitu kan. Kalau kita minum air dingin dari kulkas, kalau Marsa and the Bear minum air dinginnya dari sungai, langsung ngambil dari sungai. Oke. Yang pertama, ya nih, doa masuk kamar mandi. Biasanya kita berwudu kan di dalam kamar mandi. Doa masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi dengan kaki apa? Kiri. Kaki kiri. Doanya sudah hafal? Sudah. Ada yang sudah, ada yang
Belum, makanya Bapak bawain tulisan biar yang sudah hafal semakin oh iya ini sama gitu kan. Nanti kalau ada doa yang beda ya tidak apa-apa, pakai yang sudah terbiasa aja. Ya. Karena ya ilmu itu kadang kan beda, beda guru, beda ilmu. Ada yang sedikit berbeda, ini doanya sedikit berbeda ya nggak apa-apa ya. Oke. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Khaba'is, oke, dibaca ya. Berikutnya, doa membuka atau melepas pakaian. Kalau buka pakaian, berdoa enggak? Berdoa. Berdoa, doanya apa? Oke, sama ya. Oke, yang lain belum? Dava belum? Yang kedua, doa melepas pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ulang ya. Doa melepas atau membuka pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Kemudian istinja. Istinja itu cebok. Membersihkan setelah kencing atau setelah buang air besar. Ini ada duduk, kencing, dehem, urut 3 kali. Nah, ketika kita kencing, itu sunahnya kaki depan, kaki kiri di depan. Kaki belakang ditancapkan seperti ini, nancap seperti ini. Kemudian kan tadi udah ya, masuk kamar mandi sudah, buka celana sudah, ya kan? Duduknya seperti ini, jongkoknya. Kalau jongkoknya seperti ini, tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah seperti ini, ya. Kaki depan begini, kaki belakang dijinjitkan, kemudian di situ duduk, kemudian kencing. Setelah kencing, ganti posisi duduknya seperti ini, ya, seperti ini dua-duanya. Kemudian dehem 3 kali, dehemnya dehem perut, bukan dehem leher, agar air kencingnya yang ada di saluran kencing itu bersih, membersihkan dari saluran-saluran kencingnya itu terdorong oleh dehem kita. Dehemnya dehem perut, bukan dehem leher. Dehem leher kan gini. Itu dehem leher ya. Kalau dehem perut itu tarik nafas. Nah, setiap kencing harus gitu. Kalau setiap kencing nggak begitu, nanti air kencingnya tidak bersih di salurannya. Kan itu kan kalau kencing kan ada salurannya kan. Nah, salurannya nggak bersih. Kalau salurannya nggak bersih, nanti kurang suci ketika sholat, ketika nih bersihnya istinjanya nggak suci. Kemudian setelah itu, setelah dehem 3 kali, kemudian dicuci 3 kali ya. Setelah 3 kali, doa, ada doanya. Kalau sambil doa, ini doanya. Doa istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Kalau biasanya kalau di rumah bangun tidur kan, masuk kamar mandi, kemudian mandi. Ini ada niat mandi wajib. Yang belum ada yang head ya? Belum? Udah? Nah, udah head berarti kalau sudah selesai head kan mandi wajib. Nih niat. Udah hafal niat mandi wajibnya, Kak? Sudah? Oke, sudah. Bagi yang belum hafal, yuk kita baca. Niat mandi wajib. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Niat wudu. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kan ketika membasuh wudu seperti cuci tangan itu ada doanya. Doanya dari berbagai guru ada yang beda-beda. Ada yang mencuci tangan, ada yang ketika mencuci muka, ada yang ketika membasuh rambut, ada yang mencuci kaki, itu doanya berbeda-beda. Ini yang Bapak bawa, yang versi doanya semuanya sama. Ya. Mulai dari kalau mencuci muka kan baca niat, terus mencuci tangan itu ada doanya yang ini yang akan kita baca. Doa, ya, urut-urutan wudhu pertama. Mencuci muka ya. Mencuci muka. Kemudian yang wajib, kemudian mencuci tangan kanan sampai siku-siku. Kemudian mencuci tangan
kiri. Kemudian menyapu sebagian rambut, ya, menyapu sebagian rambut, gitu. Kemudian mencuci kaki. Setelah itu udah selesai, habis itu doa. Doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Kembali ke wudhu tadi ya, tata cara wudhu ya. Lengan bajunya sebelum wudhu, sepatunya dilepas, celananya kalau atau sarungnya dicincingin, kemudian lengan baju panjangnya digulung. Ini persiapan sebelum wudhu. Kemudian wudhu diawali dengan cuci tangan dulu ya, cuci tangan. Ini doanya ada. Allahumma firli dzanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Kemudian persiapan cuci muka. Ketika air kerannya tidak boleh sos, tapi air kerannya kecil aja ya. Kita tidak boleh mubadzir ya. Kalau mubadzir kan temannya setan ya. Airnya tidak boleh sor, tapi airnya kecil aja ya, cukupnya. Kemudian mencuci muka. Mana yang disebut muka? Atas batas rambut, kanan telinga, anak telinga, bawah dagu. Oke. Gitu. Muka satu, jatuhnya di jidat, ditarik ke kanan, kemudian ditengahin, mata diusap sampai terasa perih. Kalau nggak perih berarti wudhunya belum sempurna. Digosok-gosok, gitu ya. 2 kali ke muka, jatuh ke muka, tarik ke kanan sampai celi telinga, kembali ke tengah, ke mata sampai perih, kemudian gosok-gosok 3 kali. Muka, tarik ke kanan sampai telinga, ke sini ke mata sampai perih, gosok-gosok, putar. Nah, tangan jatuh di telapak tangan, ditarik ke siku, sini, straight. Gampang ya? Tangan kiri juga sama. Air jatuh ke telapak tangan, ditarik ke atas, begini, tuh ya. Kemudian rambut, basahi jari, basahin, tarik ke depan, ke belakang, tarik ke belakang, balikin lagi ke depan, 1, basahin lagi, tarik ke belakang, basahin ke belakang, depan lagi. 3 kali, tarik ke belakang, kemudian balikin ke depan. Telinga, basahin jarinya, masukkan telunjuk ke telinga, putar-putar di sela-sela telinga, di telinga, kemudian gini. Kemudian yang ketiga, 2 kali. Yang kedua, masukkan jari telunjuk ke lubang telinga, putar-putar ke sela-sela atau daun telinganya, kan ini ada nih. Ada ini ya, apa itu? Sela-sela telinga. Itu harus bersih. Ketiga, sama gitu, 3 kali. Kemudian kaki kanan dicuci. Di sela-sela jarinya juga dicuci ya. Kaki kiri juga sama. Oke. Nanti kita praktek bersama. Doa sudah. Kemudian berikutnya adalah niat sholat. Yang Bapak bawa adalah niat sholat apa ini? Niat fardu subuh. Yang dibaca yang hitam, merah, ungu. Yang biru nggak dibaca. Itu kan di dalam kurung ada zuhur, ada asar, ada maghrib. Terus yang dibaca adalah yang hitam, merah, sama ungu. Ya, niat sholat subuh. Oke, kita baca bersama niat sholat subuh. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Kan kita sholat itu kenapa ada makmum, ada imam? Karena kita sholat itu
diperintahkannya secara berjamaah. Jadi kalau sholat berjamaah itu, kalau nggak jadi makmum ya juga jadi imam. Pilihannya kan itu ya. Oke. Berikutnya takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bacaan untuk rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Ruku ya, ruku seperti ini. Allahu akbar. Kalau takbiratul ihram, Allah, ini tangannya begini ya, Bapak dapat ya. Ini sejajar dengan pundak atau begini. Satu begini, dua begini. Begini boleh, begini boleh. Allahu akbar. Ruku. Allahu akbar. I'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Nanti di sana yang sujudnya ya. Oke. Ruku. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini kalau sholat subuhnya pakai kunut, baca doa kunut. Kalau enggak ya langsung sujud ya. Ini yang versi pakai doa kunut. Doa kunut. Allahumma adina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Oke, Bapak ulang dulu. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Ya, kadang-kadang kita dengar Allahumma hdini sama Allahumma hdina. Bedanya apa nih dengan na? Kalau ni itu ya Allah selamatkanlah aku. Gitu ya, berikanlah petunjuk aku. Tapi kalau Allahumma hdina, ya Allah berikanlah petunjuk bagi kami. Kalau kami semua ya. Allahumma hdina bisa. Allahumma hdini bisa ya. Dua-duanya ya bisa. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد majid. Doa setelah tahiyat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Doa mengusap wajah setelah salam. Nah, doa mengusap wajah. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhab 'annil hamma wal hazan. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah praktek wudhu dan praktek sholat. Oke. Kenapa sih kita kok belajar sholat, belajar wudhu? Tujuannya agar kita bisa beribadah dengan baik dan benar gitu ya, agar sesuai dengan perintah Allah, memenuhi perintah Allah. Oke, sebelum kita berwudhu, kita ice breaking dulu. Oke, semuanya berdiri. Oke, semua berdiri, siap? Satu tepukan. Dua tepukan. Satu tepukan. Dua tepukan. Ini tiga. Salah ya, oke. Satu tepukan. Dua tepukan. Tiga tepukan. Satu tepukan. Tiga tepukan. Dua tepukan. Oke, masih semangat. Oke. Terima kasih. Mari kita lepas sepatu. Yang masih pakai sepatu, kita ambil wudhu, kita praktek berwudhu. Mari kita ke tempat wudhu. Ya. Ini kan airnya besar. Ya, ini kan airnya besar, airnya kecil aja. Tuh, segini ya. Tuh, ini kan besar. Oh, ngeri kan, basah semua. Ini segini kecil ya, oke. Ini diawali dengan cuci tangan. Doanya, Allahumma firli dzanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Atau doa yang lain boleh. Allahumma fad yadai min ma'asika kulliha. Kemudian setelah itu berkumur 3 kali. Kumur-kumurnya dibuangnya ke kiri. 3 kali. Kemudian istinsar. Memasukkan air ke hidung, disedot. Bukan gini doang. Bukan, tapi disedot. 3 kali. Bersihkan hidungnya. Ya. Kan baru 2 kali tuh. Bersihin, yang kedua bersihin hidung. Kemudian setelah itu yang ketiga, membersihkan sisa-sisanya. Kemudian cuci muka sambil niat. Penuh kan? Jatuh ke jidat. Nawaitul wudu'a ribangil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Lagi. Nawaitul wudu'a ribangil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Jatuh ke muka, tarik ke kanan, balik ke tengah, puter-puter. Tuh, ya, bahasa semua kan? Kemudian cuci tangan. Allahumma firli dzanbi wa masihli fi dari wa barik li fi rizki. Kiri.
Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li rizqi. Mengusap rambut atau kepala. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Kemudian telinga, sela-sela telinga. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. 3 kali. Ya. Kemudian cuci kaki, sela-sela dengan kelingking kiri, dimulai dari kiri. Ya. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Gitu ya. Nih, pakai kelingking kiri, sela-sela jari dibersihkan. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Kemudian ya, keluar kamar mandi, kaki sebelah kanan. Sambil doa, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Kemudian doa setelah wudu. Doanya sambil menghadap ke langit-langit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke. Silakan berikutnya. Siapa dulu? Udah. Silakan. Oke, kamera tetap on. Monggo. Sama Gilang. Yang sini satu lagi. Bagas, silakan. Kayak tadi ya, kayak sesuai yang ngajarin. Airnya kecil nyalain. Coba airnya kecil. Ya, sip. Terus cuci tangan. Pecinya dilepas dulu ya. Pecinya dilepas, titipin kawan. Diteka. Oke, ayo. Kawan, yuk. Terus cuci tangan. Bapak tadi. Terus cuci, ya, kumur-kumur. Dikocok-kocok di mulut, nggak cuma masuk terus keluar lagi, kupluk, dikocok-kocok. Hidungnya dibersihin dari kotoran-kotoran hidung, namanya upil ya, dibersihin. Oke, cuci muka dulu dah. Cuci muka. Oke, yang tadi Bapak ajarin, dijidat, turun ke kanan, terus ke tengah ke mata. Oke, kayak tadi Bapak. Terus tangan, kalau udah tangan, ya. Tangan kiri sampai sikunya basah. Kalau sikunya nggak basah nggak sah. Ya, terus rambut atau kepala, mengusap rambut atau kepala. Itu mah basah nanti kayak mandi. Di tangannya aja dibasahin. Oke. Nah, gitu. Terus telinga. Ujung jarinya aja yang dibasahin, jangan semua telapakan nanti jadinya kayak mandi. Oke. Kemudian 3 kali cuci kaki kanan terlebih dahulu. Di sela-sela pakai jari, ya, pakai jari kiri, kelingking kiri. Oke. Sampai mata kaki dicuci udah. Terus ya sampai mata kaki ya. Terus kiri. Ya. Sudah. Oke. Tutup kerannya. Doa. Udah apa belum? Belum ya wis enggak apa-apa. Lanjut. Berikutnya bos. Bos berapa yang syuting laki-laki aja, yang syuting perempuan enggak disyuting. Ya, karena ada aurat kan aurat. Di sana rebutan di sini. Ya wes, ke sana dulu. Kamu salah, tungguin di musola nih. Jadi jangan ditutup lah. Orang syuting kok. Sebelah sana. Oke, siap. Enggak ditutup, buka. Kan syuting ceritanya. Ini kan sinetron wudu. Oke, siap. Inilah bintang sinetron kita. Nanti main film ya. Oke, kumur-kumur. Diupluk-upluk ya, dimulai diupluk-upluk, bukan masuk doang. Oke. Oh, harum. Lihat sini, lihat belakang kamera. Oke. Di tangan. Ke belakang, ya, sip. Tarik ke depan. Ya, sip. Ya, sekali lagi, 3 kali. Ya, terus telinga. Oke. Cuci kaki. Di sela-sela jarinya, jari kakinya di sela-sela. Ya, di sela-sela. Oke. Kaki kiri di sela-sela jarinya. Terus digosok-gosok sampai mata kaki. Oke, gitu ya. Dipraktekkan setiap hari ya. Ini kalau setiap hari nanti juga hafal sendiri. Oke. Terima kasih.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke. Oke, takbiratul ihram tadi. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Oke. Kemudian tangannya begini ya. Tangan di sini atau begini. Ya, begini bisa, begini juga bisa, ya, begini juga bisa pegang atau begini aja juga bisa ya. Begini bisa dipegang, takut jatuh tangannya. Ya, bisa. Ya. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Tangannya seperti ini. Lurus, telunjuknya lurus ke tulang. Ya, tunjuk ke tulang lurus. Begini ya. Begini, tuh ya. Ini megar. Megar ya, megar. Ruku, punggungnya lurus. Punggungnya lurus, punggungnya lurus. Ya, punggungnya lurus. Ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian Samiallahu liman hamidah. Oke. Kemudian duduk. Sujud. Allahu Akbar. Sujud. Ya, kakinya begini, kakinya. Kakinya seperti ini, kakinya. Kakinya begini, begini nggak boleh ya. Apa gini, apalagi begini. Gini nggak boleh. Harus nekuk gini. Ya. Gini nggak boleh, cincin tuh gini. Gini apalagi ya. Begini kakinya, tangannya merapat, ya, merapat begini. Kalau perempuan begini, kalau perempuan ditempelkan ke dada. Kalau laki-laki dibuka sikutnya. Kalau perempuan ditempelkan, kalau laki-laki dibuka sikutnya. Kemudian duduk. Duduk yang pertama seperti ini. Namanya duduk iftiros. Kalau tahiyat akhir, duduknya namanya duduk tawaruk. Duduknya seperti ini. Kalau terakhir. Ya. Ingat? Yang kayak ini namanya duduk apa? Iftiros. Yang ini duduk namanya duduk tawaruk. Duduk yang terakhir. Oke, para hadirin dimohon untuk berdiri. Kita praktek sholat bersama. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ركوع سبحان ربي العظيم وبحمده duduk Subhana azimi wa bihamdihi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du Allahu Akbar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu Akbar Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Allahu Akbar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Allahu Akbar At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram Assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum warahmatullah Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma dhhab 'annil hamma wal hazan Alhamdulillahirabbil alamin
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. Ada? Allahumma ghafir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ghafir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghafir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghafir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين برحمة الله وكرمه جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إن الدعاء دعاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدراتك وعصمتك. آتيني ما أتيت عبادك الصالحين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المرسل المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي الباقي التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله
wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa dan kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghaffala an dzikrikal ghafilun. Bisa ya? Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Insya Allah nanti ada kegiatan sholat duha. Mungkin setiap Rabu, mungkin setiap Selasa ya. Mudah-mudahan ya. Bagian mana yang paling kamu sukai? Dari mulai belajar tentang duduk tadi ya. Duduk ketika pipis, masuk WC, masuk kamar mandi, buka baju, kemudian duduknya, jongkoknya, kemudian dehem-nya, terus wudhu, kemudian sholat, terus bacaan sholat duha, kemudian terakhir Asmaul Husna. Bagian mana yang kamu sukai? Kak siapa namanya? Asmaul Husna. Kalau A? Kak siapa namanya? Kak Bagas. Suka bagian apa? Asmaul Husna. Kak Rafa? Asmaul Husna. Ini? Asmaul Husna juga. Oke. Yang belakang? Ya kan, aku paling suka itu baca Anas. Siapa tahu baca Anas. Baca kulhu, ini anak lagi pada Asmaul Husna. Yang perempuan, bagian apa? Bagian wudhu. Bagian wudhu yang yang bersihin hidung. Apa bagian mencuci muka? Yang mencuci mukanya, matanya perih nggak? Kalau nggak perih, berarti wudhunya gagal. Matanya harus perih. Kenapa? Matanya harus kena air. Ya gitu maksudnya harus kena. Kalau nggak kena ya kan. Wudhu itu kan membersihkan mungkin kalau tangan udah bersih nih, mungkin dosa gara-gara nyubit teman kalau tangan, kalau kaki enggak sengaja nginjek kaki teman gitu kan, atau nginjek roti teman yang mau diambil malah keinjek ya kan, ya kan. Kalau mata mungkin lihat anak laki-laki resletingnya kebuka, itunya burungnya mau terbang, ya kan, ya kan, atau di TikTok lihat, ya kan di TikTok atau di apa ada adegan-adegan yang nggak pantas dilihat anak kecil gitu kan, gitu matanya kan berdosa. Nah, untuk membersihkan tadi dosa-dosa mata ya matanya harus kena air. Kalau nggak kena air ya itu tadi dosanya nggak bersih. Terus tanda mata itu kena air rasanya perih, gitu kan. Tapi perih nggak sampai luka kok ya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa istiqomah mengamalkan ibadah ini semua. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini doa kafaratul majlisnya. Ada Bapak terus hafal belum doa kafaratul majlis? Yang belum baca nih, yang terakhir tuh, namanya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 2 1. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita bersama-sama salawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Laki-laki perempuan kan nggak boleh salaman ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.